Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 13. Nous lisons et nous comprenons l'histoire. نقرأ ونفهم القصة. Je lis le texte. أقرأ النص. Un bûcheron honnête. الحطاب الشريف. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Plouf, elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. « Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire ?» Tout à coup, surgit un petit vieux à barbe blanche. « Qu'as-tu à te plaindre ainsi ?» lui dit-il. « J'ai perdu ma cognée. Je suis très pauvre pour acheter une autre. »« Attends, je vais aller la chercher. » Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. « Voilà ta cognée, » dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. « Non, ce n'est pas ma cognée, » dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. « Celle-là non plus n'est pas la mienne. » Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. « Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci mon frère! » Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. « Tu es un homme honnête, prends aussi ces cognées d'or et d'argent. » Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. D'après Nata Caputo, Conte des 4 vents. نشرح النص باللغة العربية. في قديم الزمان حطاب فقير كان يقطع الأشجار ليبيعها في السوق. في يوم ما انفصل الفأس عن المعول ليسقط في الماء فبدأ يتذمر من الوضع. فأسي القديمة، ماذا سأفعل؟ فجأة برز شيخ ذات لحية بيضاء وقال له: مما تتذمر؟ أضعت فأسي وأنا جد فقير ولا أستطيع أن أشتري واحدة أخرى، رد الحطاب. انتظر، سأبحث عنها. قلع معطفه وغطس في النهر ليظهر فورا من جديد وبيده فأسا متلألئة من ذهب وقال: ها هي فأسك. لا، ليست لي، قال الحطاب. عاد الشيخ الغطس وظهر فورا. هذه المرة كان يلوح بفأس فضية. هل هي هذه؟ لا، ليست لي هذه الأخرى. عاد الشيخ الغطس من جديد وظهر حاملا فأسا من حديد. يا للسعادة، إنها لي، لقد وجدت فأسي القديمة، شكرا يا أخي. قفل الحطاب راجعا للبيت، لكن الشيخ أوقفه. أنت رجل شريف، خذ هذه الفؤوس 3، إنها لك. ومنذ ذلك اليوم الحطاب وعائلته عاشوا في مأمن بعيدا عن الفقر. نروحوا للأسئلة. Je réponds aux questions. أجيب على الأسئلة ولا عن الأسئلة. السؤال الأول: Par quelle expression commence cette histoire؟ يعني ما هو التعبير الذي بدأت به هذه القصة؟ نقول Cette histoire commence par. هذه القصة بدأت ب il y a longtemps. احنا دائما
في كتابة القصة دائما ولا قراءة قصة ما نلقاو الجملة الاستفتاحية يعني لا فورمول دوفيرتور يعني أول تعبير في القصة هو في النص هذا لقينا إليا لونتون يعني في قديم الزمان. شوفوا السؤال الثاني avec ton ta camarade complétez le tableau مع صديقك أو صديقتك أكملوا الجدول التالي. عندنا les personnages du texte شخصيات النص où se déroule la scène أين وقعت القصة quand se déroule la scène متى وقعت القصة. هذو العناصر الثلاثة مهمين في القصة. دايما القصة لازم نلقاو فيها لو ليو ولازم نلقاو فيها لي بيرسوناج ولازم نلقاو فيها لو طون. هذو العناصر من أهم العناصر اللي نلقاوهم في بداية القصة. alors عندنا لي بيرسوناج هما لو بوشرون وعندنا un petit vieux à barbe blanche. هاي عندنا le bûcheron وعندنا un petit vieux à barbe blanche. نروحوا للثاني où se déroule la scène أين وقعت القصة. قلنا في بداية القصة dans une forêt في إحدى الغابات. quand se déroule la scène متى وقعت هذه القصة il y a très longtemps وعندنا un jour يعني في زمن بعيد في يوم ما ولا ذات يوم. نروحوا للسؤال الثالث que faisait le bûcheron dans la forêt ماذا كان يفعل الحطار في الغابة. quel outil utilisait-il وما هي الأداة التي استخدمها. نقولوا le bûcheron هنا في البداية coupait du bois dans la forêt. Le bûcheron coupait du bois dans la forêt. الجزء الثاني il utilisait une cognée de fer كان يستعمل فأسا من حديد. 4 la cognée est ما معنى كلمة la cognée. هذه la cognée هل هي la partie en bois par laquelle on tient la hache يعني الجزء الخشبي الذي نمسك منه الفأس ولا la partie en fer qui sert à couper le bois ولا الجزء الحديدي الذي يستخدم لقطع الخشب. الجواب الصحيح نقولوا la cognée est la partie en fer qui sert à couper le bois والجزء الحديدي ليقطع الخشب. اللي بعدها le bûcheron revint au village la cognée d'or est étincelante. étincelante veut dire ما معنى كلمة étincelante. هل هي coupante قاطعة ولا brillante لامعة ولا bruyante يعني تحدث ضجيج. إذا الجواب الصحيح مادام الفأس ذهبية فهي لامعة. La bonne réponse étincelante veut dire brillante. 6e, le bûcheron revint au village avec الحطاب عاد إلى قريته sa cognée de fer et une cognée d'argent يعني بفأسه ولا معوله الحديدي وفأس فضية ولا sa cognée de fer et une cognée d'or ولا فأسه الحديدية والفأس الذهبية ولا sa cognée de fer une cognée d'argent et une cognée d'or. عاد الفلاح إلى قريته sa cognée يعني فأسه الحديدي وفأس فضية وفأس ذهبية. Donc la bonne réponse هي C. Le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Dernière question, le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? الحطاب كُفِئ لماذا? Le bûcheron a été récompensé parce qu'il est honnête. Il était honnête. كان شريفا وكان نزيها.
نعاود. Le bûcheron a été récompensé parce qu'il était honnête. Là, il est honnête. نروحوا للأخير. j'écris dans mon cahier. هنا نكتب في كراسي. هنا نحاولوا نكتبوا على الكراس ولازمنا طبعا نحترموا les lignes et les interlignes ou les orientations etc. يعني كل الأمور المتعلقة بالخط لازم نحترموها. هنا في الكراس راهم خادم les interlignes باش تشوفوا شحال يطلعوا وشحال يحبطوا. الوغ نكتب لكم انا هنايا باش تحاولوا تكتبوا كيما انا. نحاولوا ما نهزوش يدنا دائما كي نكتب كلمه حتى نخلصها بها نرفع يدي. مثلا إيليا، ها لاحظوا معايا بلي ما نحيتش يدي. إيليا هنا تطلع واحد وتنزل اثنين. إيليا لونطون ال او ان. هنا عندنا جي ما يتقراش سي اون لتر ميوت. تي او ام بي اس. Il y a longtemps, virgule, dans une forêt. Dans une forêt, un pauvre bûcheron. كما راكم تلاحظوا ما نحيش يدي حتى نخلص الكلمة. un pauvre bûcheron coupé du bois qu'il vendait au marché. Point. هنا المعذرة هبط شوية تحت السطر. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.